Semoga berhasil lagi. Lihat bang kutungin duitnya. Wah, guys, bau murai guys. Kau murai guys. Nah, ampun. Penutupan. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bau murai guys. Bau murai. Mantap. Mata tempuling. Mantap. Penutupan. Nah, Penutupan. udah dulu. Kita balik dulu. Kata-katanya Bang Kur. Iya, semangat selalu semangat. Abang-abang kakak-kakakku. Iya. Mudah-mudahan kita sukses. Amin. Semoga. Amin. Amin ya rabbal alamin.